ebefa ya asase baako eden ekoye ye pere ho ankwankwesi aga ne ye gem na na say yo ha ya anke bi anhyem ne hu anse foforo so asan start feeling awo ba bia mo akasa mo ni tuaye awo mo feeling ye hu nya akono tete anadwe no no mo de feeling na eden ababego so mo feeling ne ba bia mo feeling so o hwe so hwe enkyere kwa na eguwe na machine na esu de ye adwuma ene ye de anapuna ne adade ni na wa yes enti se ye betra na chana ni onu fi no krom aba begu ye adwuma ema adwumaru na apame wonye workers ne se yenkofie na kwamkode ye yere ne yamba also de nya de so workers ne be den be preso yenti ase ma no enti ena ye bode ro se ye semsemo fensensem kyerefo momram na mbobo ayen because last year asem we ye kan ye ho ti se na ya bode nje kakra demonstration kakra go fi ha ema ya to nkra ma radio phone ya I think say bia sata na kan asem na den enkwankosi aga ya chen wo hwe ya besi ende enti na sie ya ya ka say yesre o man pani mahama sesisia ono na blosna foforo den asan babiom yenkoto jogufom yense den sayem ye panacho okeka ne ho because wa mama ya ti ase o man we adwuma enim enti oba beye 24 hour economy enti sa 24 hour economy no nya pamros for ye ni bi ye dia ne yanchinya ye ya no so hwe ye busuafo enti srama pere mo de on che ne ne de enhwe ha no be hu ye mobo no ne pen for medi asase ye den emaye ne yetumi ye yadwuma wo so ne nya bi enfa hwe ye ne ye ma because pamros enye ende pamros 1958 na pamros start ye enti yesre mperifo pekọ omo hye ase ye ni mu ade se gba oyin na o hye ase o